मुअज़्ज़िन और मोतबर जितने भी हमारे यहाँ पर लोग इस इलाके के जो समाजी और इस टाइम सियासी सरगर्मियों में जो है वो आगे आगे हैं, इस इलाके के अंदर ही मैंने सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखी। फरहान महमूद भाई हैं हमारे यहाँ पर, जो रमज़ान गुजर साहब हैं, क़ौमी गुजर साहब, शकूर साहब, अपना कुर्बान साहब, मुनव्वर सदीकी साहब, और माशाल्लाह जितने भी यहाँ पे लोग काम करने वाले हैं। मैंने इस इलाके में तकरीबन 10 साल हुए हैं मुझे खुद आए हुए, और मैं यहाँ पर पहले टाउनशिप के अंदर मैं तकरीबन मेरी उम्र यहाँ पे गुजर गई है, लेकिन मैंने किसी इलाके के अंदर इतनी जो जद्दोजहद जो अपने इलाके के लिए होती है वो कभी भी नहीं कहीं देखी थी। तो जब से मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं सहाफ़त से मुंसलिक हूँ, तो मैं एक यहाँ पे जो है वो कोट करना चाहता हूँ एक वाक़ये को, कि जब हज़रत इब्राहीम को आग में जलाने के लिए, नौज़ुबिल्लाह उनको जलाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा किया गया, आग जलाई गई, तो वहाँ पर एक चिड़िया को देखा गया, या एक रिवायत है कि एक मेंढकी को देखा गया कि वो आग बुझाने के लिए अपने मुंह में पानी लेकर और वो बुझा रही थी। हालांकि लोगों ने पूछा या देखा गया कि उसकी इतने से पानी से आग बुझ नहीं पानी थी, लेकिन उससे जब पूछा गया तो उसने एक जवाब दिया। वो उस जवाब ने मुझे काफ़ी मुतासर किया कि हम जो अपना हिस्से का काम कर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला जब लिखेगा तो वो ये लिखेगा कि आग बुझाने में कौन शामिल था और आग जलाने वालों में कौन शामिल था। तो मैंने इस वाक़ये को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सहाफ़त का जो शुरुआत की वो इसी से की कि मैं अपने हिस्से का काम अदा करूं। मेरे इस सहाफ़त से किसी के भी काम में कोई बेहतरी नहीं आ सकती शायद, और मेरे इस काम से किसी में कमी नहीं आ सकती, लेकिन आप लोगों का जो जज्बा है यहाँ पर आकर मैंने देखा, हालांकि MNA और MPO को भी मैंने देखा अपनी सहाफ़त के अंदर कि कोई भी आवाम के अंदर इतने लोग अटैच होकर काम नहीं करते, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा 167 के शबीर अहमद गुजर साहब को, वो हर दिल अजीज़ हैं इस इलाके के, इस बच्चे के। मैंने देखा कि कई दफ़ा ऐसी भी बात हुई है कि अगर कोई बच्चों से बात की जाए तो बच्चा सबसे पहले बात करता है कि मैं शबीर गुजर को बुलाऊं। इसका मतलब ये है कि MPA शबीर गुजर हर पोस्ट में है, बच्चे की पोस्ट पे भी है, वो कॉल करता है तो वो आ सकता है। यहाँ पर शबीर गुजर साहब ने जो है वो कोशिश की, कुछ काम ऐसे किए आते के साथ जो कि मेरा ख्याल है नामुमकिन थे। चौधरी जाज साहब ने भी पहले कहा हुआ था लेकिन वो ना करवा सके, लेकिन यहाँ पर ट्यूबवेल का काम, पानी का काम और PHA के हवाले से भी कई काम जो है वो शबीर गुजर साहब ने मैं कहता हूँ तरजीहातों पर किए हैं। मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों को देखकर भी मेरा जज्बा जो है वो ज़्यादा उठ रहा है, और मैंने देखा है कि जिस तरीके से इस इलाके के अंदर फरहान महमूद साहब और दूसरे लोग जितने भी सारे मिलकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे इनकी ज़ाती तरजीहात हैं। तो मैं इस वजह से इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने इन लोगों के साथ जो मिलकर काम किया वो अपने हिस्से का काम किया, और आइंदा भी इंशाल्लाह मैं यकीन दहानी करवाता हूँ कि आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े, कभी मेरी सहाफ़त के मुंसलिक होने पर ज़रूरत पड़े, कभी मीडिया के हवाले से ज़रूरत पड़े, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं यहाँ के MNA MPO के साथ हूँ, मैं अदारों के साथ हूँ। ये पाकिस्तान हमारा है, हमारे अदारे हमारे हैं, और हमारा काम है इस इलाके को जो है वो भरपूर तरीके से तरक्की की राह में गामजन करना। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को यकीन दिलवाता हूँ कि मैं हर टाइम जो है वो साथ हूँ आप लोगों के, और मैं साथ रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने याद रखा, मेरी खिदमात को याद रखा, और मैं इस खिदमात के तवस्सुल से कुछ दे तो सकता नहीं हूँ, लेकिन अपनी खिदमात मैं हमेशा आपके साथ रखूँगा इंशाल्लाह। तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। इसमें हमने एक छोटी सी तकरीब रखी हुई है। इस तकरीब में जो हमारे मेहमानी खुशी हैं वो हैदर शाह साहब हैं, क्योंकि इनकी जो इलाके में खिदमात हैं ये इनका मीडिया से ये रिलेटेड है, और ये हमारी आवाज़ हर इदारे में उठाते रहते हैं। जहाँ भी हमें कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, कोई हमारी बात की सुनवाई नहीं होती, या हमारा शबीर साहब से कहीं किसी स्टेज पर रब्ता नहीं हो पाता, कोई मैसेज में हम कन्वे करना चाहते हैं तो इनके रेफरेंस से हम वहाँ पहुँचा देते हैं, और ये हमेशा एक आवाज़ पर हमारे साथ होते हैं। और इन्हीं के एजाज़ में ये सारा सिलसिला था, और इसके लिए जो तकरीब रखी है इनमें
ہم کر تو کچھ نہیں سکتے ان کے لیے اپریشیٹ کرنے کے لیے انہیں ایک چھوٹا سا ایک میڈل ہے اور ایک اپنا انہیں ایک انعام ہے ان کے لیے. اور یہ ہمارے اپنا فیصل چودھری صاحب بھائی ہیں چھوٹے شبیر گجر صاحب کے, یہ اس وقت یہاں تشریف لائے ہوئے. ان کو اسی لیے ہم نے بلایا کہ ان کے ہاتھ سے ہم جو ہے نا چاہتے ہیں کہ یہ ان کو یہ میڈل بھی اور یہ اعزاز یہ بخشیں گی. ٹھیک ہے جی, اس کے لیے میں گزارش کروں گا شیخ اکرام صاحب سے کہ یہ ان کو دیں. اور یہ فیصل بھائی آپ ذرا پلیز کائنڈلی ان کو. اور میں اس کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ریسنٹلی اگر آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا رہا بتا دیتا ہوں کہ ہمارے PB167 میں سب سے جو مین ایشو تھا وہ تھا یومینٹک طور میں جو لوگوں کو نہ گھی مل رہا تھا, نہ چینی نہ نوٹیفکیشن آ رہی تھا. تو میں نے پبلک طور پہ ریکویسٹ کی تھی احمد شاہ صاحب کو, فرحان بھائی بھی ساتھ تھے, ہماری ٹیم بھی ساتھ تھی, انہوں نے پورے ہفتے میں وزٹ کیا اور الحمدللہ 95% نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ بھی لاکھ کے صرف ٹاؤن شپ بھی آتا شاہ صاحب کو ہم نے ہر جگہ پہ پایا ہے. اور PB167 میں بھی نہیں, پورے لاہور میں ادھر بھی کوئی کسی کی آواز نہیں سن رہا ہوتا. MPA شبیر گجر زندہ باد, MPA شبیر گجر زندہ باد, گجر زندہ باد. ایسے شاہ صاحب پہنچتے ہیں اور یہ ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں مہربانی. اور آج کی یہ محفل جو سجانے کا مقصد ہے وہ آپ کا شیئر کرنا ہے. اللہ پاک آپ کو کہیں گئے. میں جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ شبیر گجر صاحب اور باقاعدہ شبیر گجر صاحب کے مکمل بھائی سارے مل کر اس ملک کی جو خدمت کر رہے ہیں اور اس علاقے کی باقاعدہ خدمت کر رہے ہیں. اور انہوں نے ہمیشہ عوام کی ہی سوچ رکھ کر اور عوام کے درمیان بیٹھ کر اکٹھے ہو کر ان کے مسائلوں کو سمجھا ہے. اور میں یقین دہانی پہلے بھی کروائی اور اب بھی کرواتا ہوں, جیسے فیصل صاحب نے کہا کہ جب بھی یہ ہمیں میڈیا کے پلیٹ فارم پر بلوائیں گے باقاعدہ پوری میڈیا, میرا PTCI نیوز HD ایک مکمل رجسٹرڈ ادارہ ہے اور تاحیات روزنامہ تاحیات کا میں مکمل بیورو چیف ہوں. اور ہم مکمل یقین دہانی دلواتے ہیں کہ پوری میڈیا شبیر احمد گجر صاحب اور فیصل صاحب اور فرحان محمود صاحب اور یہاں کی جتنی بھی سیاسی اور فلاحی تنظیمیں ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ اپنے 167 اور 35 UC کو ہمیشہ ترجیحات کی بنیادوں پر ہمیشہ کام کریں گے. بہت شکریہ. یہ میں آپ کے چینل سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں PB167 کی عوام کے. یہ جو بھائی شبیر میرے بڑے بھائی ہیں ان کی ہمیں سخت ہدایات ہیں, فرحان بھائی کو بھی پتہ ہے اور ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. صبح 7 بجے آتے ہیں, 12 بجے گھر جاتے ہیں, دن رات لگے ہوئے. اور میری PB167 عوام کے نام ایک پیغام ہے کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کو آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے نمبر سب کے پاس ہے, آپ ہمیں کال کریں, ہم خود آپ کے پاس حاضر ہوں گے, آپ کے مسئلے حل حیدر شاہ زندہ باد, حیدر شاہ زندہ باد, شبیر گجر زندہ باد, قمر بھائی زندہ باد. اس میں تقریب کا اہتمام کیا گیا جو ہمارے بھائی احسن شاہ صاحب کے لیے کیا گیا, جو ان کی دن رات ایفرٹ ہے اس حلقے کے لیے, حلقے کے لوگوں کے لیے. یہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں, ہمیں جب ان کی ضرورت پڑتی ہے آتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے سیاسی و سماجی کارکن ہیں رہنما اپنا فرحان بھائی, تو ان کی ہمیں جب بھی ضرورت پڑی ہے, رات 2 بجے پڑی ہے, میں نے ان کو یاد کیا تو یہ حاضر ہوئے ہیں. تو دن رات ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی مقصد کے. یہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, ان کی مہربانی ہے ہم پہ.
اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہم مل جل کے سب کام کریں گے. اور وہ دن دور نہیں ہے, اللہ کے حکم سے وہ دن دور نہیں ہے کہ لاہور نہیں پنجاب میں 5167 کا ہم ایک ماڈل بھی بنائیں گے جو پنجاب سے لوگ آتے ہیں. انشاءاللہ ٹھیک ہے.